PBM, Pilipinas Got Talent. Ladies and gentlemen, we would like to welcome, let's give a round of applause to Tiki Guys. Thank you po. Upo ka dyan ka. Dapat sa gitna ako. Upo ko muna daw. Nakakasama ka pala. Oo, para kasama ko sa picture. Wala, magsisimula na sila. Oh, escort, escort. Dahan-dahan, mataas ang sapato. Palakpakan mo natin, Tiki Guys! Sorry for what I did. Doon ka sa gitna. I'm shuffling. I'm shuffling. I'm sure they want to know your name. Okay? Dito na kayo. Para makilala kayo ni, tapos picture kayo with, yan, dito. Isa muna. Yan, so any background music muna. Okay, wait. So, unahin muna natin. Sino yung lead sa grupo nyo? Lisa, yan. Yan, okay. So, dito sa gitna, yan. Spotlight. Okay. Wait, kunin mo na yung number. Yung name. So, ano ba yung name niya? Ako nga po pala si Jordan, hindi ko sa inyo live. Happy birthday. Dapat sandali, bago magpatuloy, CEO223, sasakyan na raw, pwede i-move lang, may lalabas. Thank you! CEO223. Continue. Next. Ganun lang yan. Okay, so, sino next? Gusto mag-introduce. Okay. Ay, gusto ko sa inyo lang. Birthday. Birthday. Yes, next. Percy ba, Percy? Next, ano na? Samir B. Dali, dito, samir na. Dini po. Ako po. Salamat. Sino ka? Ako po, bisita. Ako po si Jerlo. Adi po ako sa Facebook. Jerlo? Jerlo po. Jerlo. Sorry. Next.
Si B-Boy, B-Boy Banal. Ito pa kami B-Boy. Next, guys. Birthday na, birthday. Ano. Sige ba? Birthday. Paul. Oh. Okay, si guys, please go to the debutant para may invitation na kayo. Picture naman ba? Yan. Mga posing nyo. Yan. Guys, name yung debutant. Oh, yung debutant yan. Guys. Dito po. Di ba bang may-ari ng PEO 223? Ay, picture, iba-ibang post, yan, pang Facebook. Yan. Yan, so, enjoy your meal. We have more surprises. Guys. Sige guys, ha? Thank you. Sige guys. Makita tayo. Ay, picture yun. One more. Picture out. One more. Alright. Thank you. Thank you, Sisi guys. Natin sila. Wow. Sige, enjoy your dinner. Thank you po. Anytime you want to give a second number, tutulak kayo, ha? Sige lang, sabihin na lang sa amin. Open lang po ang audition sa Pilipinas Drawing Talent. Enjoy your dinner. And more surprises.